तेरी साले तेरी साले कौन है तो साले क्यों मार रहा है मुझे। सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। नमस्कार प्रिय बंधुगण, समस्त प्रभु जीशु ख्रीष्ट मधुमय नाम मोर आंतरिक नमस्कार। प्रिय बंधुगण, आपण देखंतु जने वकील को केमती माड़ मरा हो। जने वकील को केवल जने नुहे केते जन मिसिकी केवल चप्पल रे मारुचंते। ए वीडियो मोर तैयारी करिवार मुख्य उद्देश्य होची जे जेमिति करिवो से सेमिति फल पाइबो। वाक्य मध्य कहे जे अन्य पाई गात खड़े से गातर से निजे पड़े। आमे अन्य पाई जो अमंगल आमे चिंता करिबा से अमंगल आम प्रति घटिबो। आमे जदि अन्य पाई अमंगल चिंता करिबा अमंगल ऑलरेडी आम घर आसी पहुँची सारानी। एटा आमे चिंता करिबा। जदि आमे आपण जदि अन्य मान मंगल चिंता करिवे तबे आपण को घरे मंगल पहुँचीबो। तबे प्रिय बंधुगण, ये वकील को कहीं लोक मारुचंती क्यों कला कर्मर फल से भोग करुचंती। मोर कहबार कथा हो हिंदू मान तो एमती कहते किंतु परमेश्वर को वाक्य अनुसार मु कहिबी जी अन्य पाई गात खले से गातर से निजे पड़े। यही जो वकील को आपण देखिले यही वकील किछि मास तले आमर जो सुप्रीम कोर्ट अच्छी सर्वोच्च न्यायालय विचारपति को ये जोता फिंगी कारण सर्वोच्च न्यायालय गोटे एमती गोटे विषय डिक्लेयर कले मान जोटा कि एमानकर स्वार्थर बाधा आसीबो, सनातनी मानकर स्वार्थर बाधा आसीबो। आउ एमानकर जो लक्ष्य अच्छे जे ख्रीस्टियन मान को एमान जो टार्गेट करिसंती एमानकर टार्गेट पूरण हेबो नाही। एमिति गोटे निष्पत्ति नेले जहाँ फल ये सनातनी वकील जनक ये क्रोधरे परिपूर्ण होई जोता फिंगी थिले कहा उपर को सुप्रीम कोर्टर विचारपति उपर को। जिते तांको पचारा गला जे तुम्हें कहीं जोता फिंगिल सेतले ये निजर निर्लज मुखर से कही थे जे मते जोता फिंगिया पाई भगवान निर्देश देइथिले। एमिति कथा से कही थे किए यही भद्र व्यक्ति जनक। तबे देखंतु विचारपति उपर को से गोटे जोता फिंगी थे किंतु एबे या केतटा चप्पल रे या माड़ हो जानी आपण गणी भी पारिबे नाही। तेरी साले कौन है तो साले क्यों मार रहा है मुझे। सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। मैं साले तेरी साले कौन है तो साले क्यों मार रहा है मुझे। सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। वर्तमान यही वकील को सनातन वकील को जो माड़ हो चपल रे से चपल को आप गणी पारे ना। माने बहुत लोक माने चप्पल उठाई खाली चप्पल उपर चप्पल खाली पिटिया पर खाली पिटी चली को। तथापि ये कहूँ सनातनर जय से जहाँ भी कहू सनातनर जय कहू जहाँ कहू किंतु कोर्ट मध्य ये जो गोटे कांड कर देइथिला सही कथा मोर मन पड़गला। आ वर्तमान जहाँ घटू अच्छी आईटा पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल सहित संपर्कित अटे। वाक्य कहे जीए अन्य पाई गात खोल से गातर से निजे पड़। आउ लेखा अच्छे जी अन्य पाई पत्थर गड़ेब से पत्थर ता उपर को लेउटिब। हाँ प्रिय बंधुगण, जे अन्य पाई पत्थर गड़ेब अन्य उपर को से पत्थर ता उपर को लेउटिब। ता अर्थ होछि आमे जदि कहार अमंगल चिंता करूँ बा अन्य प्रति आमे जहाँ भी व्यवहार करूँ आमको सेमिति व्यवहार मिले भविष्य में।
এইটা প্রিয় বন্ধুগণ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ଥର ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋ ଜୀବନରେ ଯେଉଁମାନେ କି ବିଗତ ଦିନରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ବିଗତ ଦିନରେ ଅପରାଧ କରିଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଉପରକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇଥିଲେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ ଏବେ ସେମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଟିକିଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବା ନିମନ୍ତେ ମୋର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ଓକିଲ ଖାଇଲେ ମାଡ଼ ସନାତନୀ ଓକିଲ ଖାଇଲେ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ଆଉ ଥମ୍ବନେଲ୍ରେ ଏହି ବିଷୟ ଦେଖିକି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବୁଥିବେ ଏମିତି କ'ଣ ଘଟିଗଲା କି କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ସନାତନୀ ଓକିଲକୁ ମାଡ଼ ମରାଗଲା ସବୁଠାରୁ ସିମ୍ପଲ୍ ବିଷୟ ଏହି ଓକିଲ ଜଣକ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ କାରନାମା କରିଥିଲା ତାକୁ ଆଧାର କରିକି ଅନେକ ଦଳିତ ଲୋକମାନେ ୟାକୁ ଖାଲି ଛେଚି ଚାଲିଲେ ଖାଲି ଚପଲରେ ପିଟି ଚାଲିଲେ ଆଉ ଇଏ ଖାଲି ଗୋଟେ ବିଷୟ କହୁथा ମୋତେ କାହିଁକି ମାରୁଛ ଆଉ ୟାକୁ ନିଜକୁ ଜଣାନି ଇଏ କାହିଁକି ମାଡ଼ ଖାଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଉପରକୁ ଚପଲ ଫିଙ୍ଗୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ୟାକୁ ଜଣାଥିଲା ଯେ ସେତେବେଳେ ଇଏ କହୁଥିଲା ଯେ ମୋତେ ଭଗବାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ୟା ଉପରକୁ ମାଡ଼ ହେଉଛି ୟାର କେଉଁ ଭଗବାନ ଆସିକି ବଞ୍ଚେଉ ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ ହେଉଛି ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଇଏ କହିବା କଥା ଯେ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସେମାନେ ମୋତେ ଚପଲରେ ପିଟୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଇଏ ଏମିତି କହିବ ନାହିଁ କାରଣ ଇଏ ସନାତନୀ ଓକିଲ ନା ଯାହାହେଲେ ବି ନିଜର ଧର୍ମକୁ ସେ ଉପରେ ରଖିବ ଯଦି ଭଗବାନ ୟାକୁ ଯଦି ଆଦେଶ ଦେଲେ ଜୋତା ଫିଙ୍ଗ କାହା ଉପରକୁ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଉପରକୁ ତେବେ ଇଏ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ତାକୁ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି ଚପଲରେ ୟାଙ୍କୁ ବି ଭଗବାନ କହିଥିବେ ଯେ ଜୋତାରେ ପିଟ୍ ବୋଲି ସେଇଟା ଇଏ କାହିଁ କହୁନି ଇଏ କହିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା କହିବା ପାଇଁ ୟାର କୌଣସି ମୁହଁ ନାହିଁ କହିବା ପାଇଁ ସତ କଥା ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ନିମନ୍ତେ ୟାର ମୁହଁ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ କହିପାରିବ ନାହିଁ ତେବେ ସନାତନୀ ଓକିଲ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଟିକେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ଏଇଭଳି ଅନେକ ବିରୋଧୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏମାନେ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଧୁମୟ ନାମରେ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।